50 piso. Oh, yun. Tao ba to? Oo. Ayaw, lugar. Oh, Benji. Ay. Okay, ulit. Okay, 1, 1, 2, 3. Gis. Benchico. 50. Labas daw ang dila. Okay, ulitin natin. Benchico. 50 piso. Oh, yung dila nyo. Ako din gilid. Ayos-ayos. Ilalabas daw yung dila pagka-piso na. Okay, again. Gis, Benchico, 50, piso. Okay, bilisan natin yun na. Sige, walay-walay kayo. Okay, game na to ha. Walay-walay. Ano nga, medyo masigit ka. Okay, Gis, Nakatila na si Christian. 50! Piso! Okay, again. Next time, may matatanggal na ha. May nakikita. May matatanggal na raw dito. Kamay sa likod. Okay. 50. Piso. Oh, sorry. Okay, liliman na kayo. Okay. Gis. Ano yan? Bakit huli lahat? Pag may delay, tanggal din ha. Pag may delay. Okay. Gis. 50. Piso. Gis. Okay, tatlo na sila. Tagal ka ba? Dito. Dali, tatlo pa kayo. Okay. Doon, teka wala. Anong price na mga ito? Isang case. Ay, bulutan pa akin. Okay. In 1, 2, 3. Piso. Umikot yung bewang nila. Sige, again. 50. Piso. Benchico. Piso. Okay. Gis. Libog-libog eh. Benchico. 50. Piso. Bakit kayo hindi na si Carlo na? Ano daw? Ganyo. Ito na. Last na to. Piso. 50. Benchico. Gis. Dadalawa na. Okay. Sir Jan, ikaw naman ang mag-ano. Okay, 1, 2, 3, piso. Alam, may tanggal na. Malasin na to. Goodbye na. Okay, si Carlo. Oo, hindi, pwede na. Okay, again. Time to start now. Tao ba to? Oo. Ano? Anong isipan na pangalan? Isa.
to? Admin? Oo. Siya. Si Chip? Admin? Oo. Sorry, dapat po kasi ay yung tamang nakalagay dito. So, okay na ba yan, Ma'am Paige? Opo, opo. Kapahirapan. Opo. Okay. Para po sa hindi nakakaalam, Pangalan niya. ang alam po tunay ni Ma'am Paige ay Cassandra Ann Michelle Lee. Sexy? Ayop, lugar, Batangas City, Hindi. Paga, Hindi. Pagalingan ah. Underhouse. ating tahan, Hindi. Area yata yan. Palayan, Oo.